नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। भारतीय रेल मंत्री के शुभेंदु अधिकारी ने पत्र लिखकर एनआईए जांच की मांग की है। मुर्शिदाबाद में रेल की पटरियां उखाड़ने वाले देशभक्त नहीं हो सकते, राष्ट्र विरोधी। जिन लोगों ने ऐसा किया है वे अंसारुल बांग्ला, सिमी और पीएफ से जुड़े हैं। रेलवे ने पहले ही एफआईआर दर्ज कर ली है। अनाम नाम बताए बिना वीडियो फुटेज में सब कुछ पाया जा सकता है। वे बहुत साहसी हो गए हैं। पुलिस के लिए सब कुछ संभव है और पुलिस मंत्री ने खुद पुलिस के दोनों हाथों में हथकड़ी लगा दी है। मुर्शिदाबाद में स्थिति भयावह है। हम मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं। मैंने मुर्शिदाबाद के एसपी को सूचित कर दिया है। मैं उन क्षेत्रों में जाना चाहता हूँ। राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को पूर्वी मेदिनीपुर जिले के कोलाघाट ब्लॉक के डेरियाचक गांव में गोवर्धन धारी जियो रथ और महोत्सव में भाग लिया। हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने आकर गोवर्धन धारी जी की आरती की और गिरी गोवर्धन धारी लीला का अनावरण किया। उत्तप्त नয়, खूब খারাপ খবর আসছে। আমাদের দুজন হিন্দুকে খুন করা হয়েছে, গলা কেটে খুন করা হয়েছে। খুব প্যাথেটিক ইনফরমেশন আমরা পেয়েছি। বাবা হরগোবিন্দ দাস, ছেলে চন্দন দাস। অত্যন্ত বেদনাদায়ক খবর। বাংলাদেশের মতো লুটপাট, দোকান লুটপাট চললো মুর্শিদাবাদে। হ্যাঁ, বাংলাদেশের মতো দোকান ভাঙচুর থেকে লুটপাট হলো মুর্শিদাবাদে। এ তো মোথাবাড়ি থেকেই হচ্ছে। গতকাল যা মোথাবাড়ি, আগামীকাল তাহা আমার বাড়ি। হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ না হলে আমরা বিপন্ন হয়ে যাব। আমি হিন্দুদের বলবো, রাজনীতি জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে আপনারা সকলে ঐক্যবদ্ধ হন। যদি এখানে গিরি গোবর্ধনজিউ মন্দিরে আমি আত্মীয় হতে পারি, আমি যদি মহাপ্রভুর মন্দিরের আত্মীয় হতে পারি তমলুকের, আমি যদি মেছেদা সংখ্যানন্দ মন্দিরের আত্মীয় হতে পারি, তাহলে কেন আপনারা সবাই মত আলাদা থাকলেও, পথ আলাদা থাকলেও সনাতনী হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হবেন না? বিপন্ন সনাতন, বিপন্ন হিন্দুরা। রেলের পাত উপড়েছে যারা, তারা তো দেশপ্রেমিক হতে পারে না, তারা দেশ বিরোধী। এবং যারা করেছে তারা আনসারুল বাংলা, সিমি এবং পিএফআইর সঙ্গে যুক্ত। এবং উনার অধিকার আছে, রেল এফআইআরও করেছে আননোন নাম না দিয়ে। ভিডিও ফুটেজে পাওয়া যাবে, সিসিটিভি আছে। এদের এত সাহস বেড়েছে, এই গিরি গোবর্ধনজিউ মন্দিরের যে উৎসব রথযাত্রা, তার প্রচারেও কালকে বাধা দিয়েছে। এগুলো সব সম্ভব হচ্ছে পুলিশের জন্য। আর পুলিশের দুটো হাতে বেড়ি লাগিয়ে রেখেছে এই রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।